सो हेलो गाइस, फिर से नया वीडियो लेके आ चुका हूँ पेट मार्केट का। रियल एस्टेट का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। और कुछ भी जानना हो तो इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो करना। इंस्टाग्राम का नेम यहाँ पे आ रहा है, जरूर से फॉलो कर लेना। चलो मिलते हैं वीडियो के एंड में। রাস্তাঘাট সব চিনে গেল, রাস্তা খুব ভালো হয় করা। একবার অন্তত বাচ্চা পেলাম, মাটা দেখে চেহারাটা ভালো হয়, তাহলে চর্বি মোটা হবে। একবার বাচ্চা দিবে, ও লোকে তেল লাগাবে ওখানে যে আমার মেয়েটার সাথে আসছে, আমার মেয়েটার সাথে আসছে। না তাহলে হতে পারে না মজা। এইরকম সুতির কাপড় নেবেন, আঙুলে করে এইভাবে খুব খুব সাবধানে করবেন, কানে হাত দেবেন না। আমি নেওয়ার জন্য ঠিক 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 हमको चाहिए पहले ये वो चाहिए जब भी छोड़ेंगे ना 1000 से नीचे नहीं आएगा 1000 के ऊपर व्यूज कब कम आएगा मालूम है? वोल्टेज के बाद पता नहीं चूल भी नहीं कहाँ पर है पीका हुआ है ভালো জিনিসটা নিয়ে যায়। বাচ্চাটাকে আমার দেখুন তো, চয়েস বলে কিছু নেই। মুখ বদলে দেখুন, আমার বাচ্চাটার মুখটা দেখুন, ওদের রিভিউ বলি অবশ্যই দেখেন। আপনি যদি আপেল মেলান এই কালারটা পাওয়া যাবে দেখুন। ছেলে বাচ্চা चलो हम लोग कर ले यार कुत्ता पड़ेगा छोड़ो छोड़ो ले ले
आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना, इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो करना और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उससे भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करना।